नमस्कार। अचुस्मिता किचन रे आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज आम बनैबा सजना छुई आलू बैगण बड़ी बेसर। यह रेसिपीटी प्राय आम सबू ओडिया घर बनी थाए। से पखाला हेउ कि गरम भात सहित खायापी बहुत स्वादिष्ट लगी थाए। वीडियोटी को फुल वॉच करंतु। आशा करुच्ची आज रेसिपी आपण समस्त को पसंद आसिबो। पसंद आसले लाइक करंतु, आपणक सांग मानक सहित शेयर करंतु एवं जदि मो चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना बा नुआ अछंती प्लीज सब्सक्राइब करनियंतु। चलंतु ताले स्टार्ट करिबा आज रेसिपी। प्रथमे मु आपनको देखैबी ए रेसिपी पे हमको कौन कौन सब दरकार। एठी देखंतु मु नेछि किछि सुजुना छुई, जो छुई को मु चोपा छड़े की ताको काटी के प्रथमरु आनिछि। एटा होछि मेन हमर ए तरकारी रो कहले चले। ता छडा एठी किछि कंचा आलू को मध्य काटी के आनिछि। 3टा टमाटो को काटिछि। ता छडा 2टी एठी देखंतु मु नेछि बड़ी। एठी देखंतु मु नेछि 2टी बैगण। जो बैगण को कि मु प्रथमरु काटी के ताको पानी रे देखंतु पके के रखिछि। जेतोले बैगण काटिबे ताको पानी रे पके के रखिबे, नले सेटा कळा पड़ी जिवो, तरकारी टेस्ट खराब हे जिवो। एपटे देखंतु बेसर मसला पे मु नेछि किछि सोरिष, जीरा, किछि रसुण आ 2टी कंचा लंका। एको आमे बाटी के तार गोटे फाइन पेस्ट करके आनिबा। एठी देखंतु मु नेछि किछि धनिया पत्र। एबे देखंतु मोर बटाटी प्रस्तुत हो जाइछि। एको आमे टिक्के सम पर्यंत छाड़ी दबा, काहेकि बाटिला परे संगे संगे कले सेटा भल लागेनी। तापरे एठी देखंतु रेसिपी बनेया पे प्रथमे मु गैस रे बसै देछि गोटे करेई। आ करेई रे मु दे देछि गोटे चामच तेल। अल्प तेल देबे, प्रथमरु बेसी तेल देबेनी। तापरे ए तेल को आमे भल भाबरे चारिपट को करेई रो चारिपट को दे दबा आ गरम हवा पे छाड़ दबा। एठी देखंतु तेल मोर गरम हे गलानी। एठी मु प्रथमे दे देछि आलू, जो काटी के रखितले कंचा आलू सेटा को देछि। तापरे एठी मु स्वाद अनुसार दे देछि हळदी गुंडा आ लूण। आपनको तरकारी जेति कि लूण बा हळदी लागिवो प्रथम रे एठी ही मु दे देछि। एठी ही दे देबे। तापरे आमे ताकू आलू सहित ए लूण आ हळदी देला परे टिक्के समय घोड़े के आमे भाजी नबा, जा पले कि आलू हमरो सिझी जिबा सहित एटा भल भाबरे भाजी हे जिवो। एहीपरि भाबरे आमे 1 ରୁ 2 मिनिट ताको भाजिबा। एठी देखंतु हमर भजाटी प्रस्तुत हे गलानी। एठी आमे बाटी के रखितबा सोरिषर मसला को एठी दे दबा। लो टू मीडियम आंच रे आमे ताको किछि समय पर्यंत एहीपरि भाबरे कसी नबा। सोरिष मसला को आमे बेसी कसीबानी, नले एटा हमरो भल लागेनी, जोटा कि हमर पिता आसे। तेणु ताको देखिकी एमती किछि समय पर्यंत आमे कसी नबा, जे पर्यंत ता कंचा स्मेल न जाय। एठी देखंतु मोर कसाटी धीरे धीरे प्रस्तुत हे गलानी, तळु टिके टिके लागि आसलानी। एको आमे बेसी आ कसिबा दरकार नै। एठी आमे जेतिके हमर तरकारी लागिवो पानी बा झोल आपण केतिके रखिया पे चाहउचंती एठी ही दे देबे। एठी देखंतु मु सोरिष मोर बळीथिला लागिथिला टिके गिनारे, सेटा मु धोइकी दे देछि। तापरे मु देखिकी देबी केतिकी पानी मोर लागिवो ताकू। तापरे आमे एपट सेपट करिके टिके सम पर्यंत एमती फुटै नबा। तापरे एठी देखंतु मु दे देछि पानी। पानी देला परे आमे एको भल भाबरे प्रथमे फुटिया पे छाड़ दबा। ताकू प्रथमे आमे एपट सेपट कर नबा। तापरे आमे ताकू घोड़ेकी भल भाबरे फुटिया पे छाड़ दबा। एठी देखंतु मु ताकू घोड़े नेछि। मु आपन घोड़ा खोली के देखैबी। 5 मिनिट पर देखंतु एठी मु घोड़ा खोली के आपन देखौछि केते बढ़िया भाबरे देखंतु हमरो पानी फुटी गलानी। एमती ही फुटिबा दरकार। एठी आमे गैस रे फ्लेम को पूरा हाई रे रखिबा। देखंतु हमरो आलू 50% सिझी गलानी। एबे आमे एथे दे दबा सुजुना छुई। ए छुई को देला परे आमे टिके एपट सेपट करनबा, काहे कि ना एटा टिके हमरो पानीटा ठंडा हे जिवो। तापरे आउ टिके संपद फुटै नबा। तापरे आमे एठी दे दबा काटी के रखितिबा बैगण को। बैगण आमे देला परे एठी हमरो गैस रे फ्लेम को बिल्कुल भी आमे हाई रे रखिबा, बिल्कुल सिम करबेन, नला हमरो बैगण कळा पड़ी जिवो, जोटा कि तार तरकारी रो स्मेल भल लागबोनी। एठी आमे दे साला परे आमे डेरी करबानी, संगे संग घोड़े दबा एवं घोड़े के आमे 5 ରୁ 7 मिनिट फुटिया पे छाड़ दबा। एठी देखंतु 7 मिनिट परे म आपन को घोड़ा खोली के देखौछि। देखंतु बैगण हमरो बहुत बढ़िया भाबरे सिझी आसलानी, मात्र भल से सिझिनी, आ टिके सिझिबा पे बाकी अछि। ताको आमे एमती टिके एपट सेपट करनबा, काहे कि ना हमरो आमे बैगण देला परे आमे एपट सेपट करनतले गोटे पट हमरो भल से सिझी जिवो, आ गोटे सिझी परिबनी। सेति पे आमे एपट सेपट करला परे एठी आमे दे दबा काटी के रखितबा टमाटो एवं संगे संग घोड़े दबा। एमती करबा द्वारा हमरा बैगण आ टमाटो छुई सब बहुत बढ़िया भाबरे सिझी जिवो
ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଘୋଡ଼ା ଖୋଲିକି ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଝିଗଲାଣି। ଟମାଟୋ ବି ଏମିତି ହିଁ ଥିବ, ଟମାଟୋକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଘାଣ୍ଟିକି ସିଝେଇବାନି, ଏମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ଥିବ, ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତରକାରୀ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଏପଟେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଛୁଙ୍କ, ସେପଟେ ଆମ ତରକାରୀ ବସିଛି, ଏପଟେ ଆମେ ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବସାଇ ଦେଇଛି ଗୋଟେ କରେଇରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ତେଲ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁ ବଡ଼ି ନେଇଥିଲେ ନା, ସେ ବଡ଼ି ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ଭାଜି ନେବା ଏ ତେଲରେ। ବଡ଼ିର ଦୁଇ ପଟକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଲ ଲାଲ କରିକି ଭାଜିବା। ଏଇଟା ତରକାରୀ ଦେଲେ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ବଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ। এই ରେସିପିର ମେନ୍ ହେଉଛି ବଡ଼ି ଆଉ ଛୁଇଁ କହିଲେ ଚଳେ। ବଡ଼ିକୁ ବିଲକୁଲ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ବଡ଼ିକୁ ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବଡ଼ି ଦୁଇ ପଟ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି ବା ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ତାକୁ ଖୋଲିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଛୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇଦେଇଛି 5 ଫୁଟଣ। ଫୁଟଣ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଆଜ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି, ସେଇଟାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ এই ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଲାଲ ଲାଲ କରିକି ଭାଜି ନେବା, ଯେମିତିକି ତାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ପଳେଇବ ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 1 ମିନିଟ୍ ହେବ ଏମିତି ପିଆଜକୁ ଭାଜି ନେଇଛି। ଏଇଠି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିକି ଏକୁ ଭାଜିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭଜାଟି ଟିକେ ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି କିଛି ରସୁଣର କୁଳାକୁ ଛେଚିକି ଦର ଛେଚା କରିକି ଏଇଠି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଦେବେ, ଦେଖିବେ ତରକାରୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ରସୁଣ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ତାପରେ ରସୁଣକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଭାଜିବାନି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମର ରସୁଣ ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେନି। ତାକୁ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଥିବ ଏମିତି ହିଁ ଭାଜିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି କଲର୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ତରକାରୀର କଲର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତରକାରୀ ଫୁଟୁଛି। ଏଇଠି ହିଁ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଫୁଟଣ କରିଥିଲେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ, ସେଇଟାକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଫୁଟଣଟାକୁ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏ ତରକାରୀକୁ ଓଜାଡ଼ିକି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏ କରେଇରେ ଫୁଟେଇକି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ମୋତେ ଏମିତି ସୁବିଧା ଲାଗେ, ମୁଁ ଏମିତି ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା। ଏଇଠି ତ ବଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିକି ପ୍ରଥମରୁ ଦେଇଦେଇଛି ତରକାରୀ ଫୁଟିଲା ବେଳେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସବୁ ପରିବା ବଡ଼ି ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର ତରକାରୀ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମ ତରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ହିଁ ଝୋଳ ଥିବ, ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ପରିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି। ଏମିତି ହିଁ ଥିବ ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଥରେ ଏକୁ ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ରେସିପି ନେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।